четкие. Nice. Габзаном. Салам алейкум Бахама. Влоги 5. Имрӯз тренировкаи поча дорем. Почора гарм кардем. Рози процесс тренировкаро съёмка мекунем. Шумо да нишон метем. Резко жёстко шидисем. Пешай тренировкаи поча. Обязательно бугумора гарм кардан дар кори шуру ати мышцо, чтобы бугумои почотон воспаление нагира, дард накуна, майиб нашен. Бисёриё почаро зада наметавонанд, айсоби ки ё ки нағз намебинанд, айсоби ки разминкаи хуб намекунанд, баъд дар вақти задан хичона нороҳат ҳис мекунанд и поча намезананд. Барои ҳамин поча камтарак нозукии хича дора. Обязательно 5-10 минут бояд почора гарм кунем. Пешай машқа сар кардан. Пресс назади? Гриф. А? Обычный. Я борзал. Хаш донаи разминка. Сколько чантай будет бзанем? Миаем абоша. Завод чантай будет бзанем? Сефат ход ҳаштаи. Сефат. Примерно вес аниқ нест. Хуа нест. Питания кам. Намедонам чанд кило мерава. Бибинем. Аса чилам брава. Зурай. Кофе бояд бзанем. Бахир, пресс биза хотя бы. 500 биза сефархо. Ты метони? Ҳава ча 3 соат 4 соат маш мекунӣ ку 500 пресс. Чӣ бава маш қаёхи. Давай. Зону дар дора.
qoqishidagi az onu ay mashkinira ay dietara Dina vlogi питания ra история кардам. Занг задаям влог пурсидисам. Това да ги ҷо партофтимо натонистесем ёфта. Эҳтимоли ажидания да ба интернети хумони автопас мегзарам. Боз инҷо да вайфай кинем аҷаем парт. 15 гига. Ягон чана партагиё. 15 гига. Мепартоем. Сада қағаз мерафт ки кай шоин инҷо ки нафасат мегирам Чанд грамм углеводов растет? Так 100 плюс Sarà cosa che adesso sto cadendo ancora углевод 10 грамм углевод. Мифайку качки все тут айчтава. Эстай хели миф. Ай сабаби ки углевод дар организм камай маҳсубида қувват нест. Ман фикр кардам тим мешавад. Фақат период сушкада саринавания да. Ами сабаб хеле бад. Кам тарак мешавад ки фикрони дертар мешавад. Зажим неста, я? Охани? Нема чи хариди 100 кило задам имрӯз ман айрон. Шукада будум. Дофтида набуди ку пред саривнават кида набуд. Просто ҳам хири падижания дам. Я саат 10 шав кардио кардагим. То 11 шав. 45 минут ки вели кардам. Чута сахти бад қарид. Миёни қирик неста, миёни қирик кардаем. Миёни қирик кардаем. Не. Ман страховка без сиба намезанам. Қувват нест. Қувваи 5 та тухмай ҷудози.
شما چی باشید سر تا میخوام واه خواه نیست خواه نیست داشتم خوشی دیگه استرده کاش تو سیتاره نبینه ناش نکرده باید سیتاره چورا بینی خیلی که دست زنی شما صدم میگیری کلا قدی میزنی رو تصفیه نکه شما چه نبوده؟ در کجا بودیم؟ بودیم؟ چیزی نبودیم انرژی بجایی دوباره چرا کار نمیکنم؟ من جایی تست میشم؟ اگه اون چی راست کریوات نمیکنم اگه اون چی راست کریوات نمیکنم بشینیش در چی معمول تر خیلی تست چی نمیشه هم برای بکنی و مشی تماشا کنم یا اکم اکای سوراب دارم داده کانی ویدیو بچه تو اکا بکنی چی؟ من ویدیو کفته سام میگن نه گفته سام نه پارت گفتی گفتم نه ولی گفتم کو ولی با می پارتم اول کاروچی مردانی مشکلان در کورا کی پوچولی هم مایده Даем рабочий подход. Даем рабочий подход. گاف زدن همشه میکروفون آوازی دیره نشون میده باید بیایی آواز خیلی زده استه نویدستم من قواز بین نیست نکی هوا کمه بس سیم رابطی 8 تا نرفت 6 تا رفت خوری ده یکی زوره
дуромада я. Шкали между вашим пешаем собика. Регистрация $500. Сколько там же, да? Хейсто даге оплатить сейчас. Сумность. Не. Отдельно профессиональный фото плюс кадаем. 800 сум да, 700 сум да. Отдельно видеосъемка плюс кадаем. Тоже 1100 сум где-то. Профессиональный камера хати. شما دا پرداخته میشه و چطور میشه؟ هر یک کدام. اگر سایت دا میمونه. اول членство میگیری $20 یک ساله برای در MPC 25 کدام کارتочка. یک ساله یک دوره. هر سال او همین 31 دکبر آخرین روز شد. بعد членство را گرفتی در مسابقه MPC برآمد کردن شدیکو. با عدل اونجا وقتی رجیستراسیون میکنی در اونجا میگن که چی تابو نویس. کارتочка که داری کو NPC کارتочка NPC تا کد چابو نویس میگن. او 5 رقم میزنی. با полный выбор میکنی сумша میسپاری چی هوی میشه داو یا چیکای NPC регистрация کردگی то что ты дай مسابقه оплата کردی аккаунт اونجا личный кабинет موزیکا تا онлайн میپرتای خید کردی то есть موزیکا فلش карта نمیبری онлайн میپرتای و همه کارشون онлайн ای با وقتی صورت ویدیو تیار شد ده همون چیز میپرتن аккаунت скачать میکنی زور کردگی هیچ کی نمیکنه دقیقا сум проживания هم با فکرم درون جدا هست отель неки да уҷа мумкин нест тайёр кардан пухтан ҳеч мумкин нест ба фикрам гостиница хилтон да чун неки мо маҷбур мешавем отель набигирем да хона да берун барои пухтан пушти почам дар дора пушти почам не халид ощущение жжения Albo 2 saat kar yapalım. Oh. Oh. Новое упражнение румынская тяга. Бараем шагой пишите почара растягивает кадан, чтобы окисление было. بعد изгибания лежа шагой пишите почара сах окисляет мешава. Як ощущение неприятный дора. А инки мегиос почор раг мекашан. بعد румынский тяга разадан, ами эффект бум мешава сарметия. Гардиш хунуш нагз мешава. Плюс почода глубина метия. Вақти ки позировать мекунем, мушакой пишите почода зур чувствовать мекунем да вақти позировка кадан. خیلی ماش
новые упражнения. А? Хитки новые упражнения, я думаю, Роман. Икры сидя, мы тренажера нами дадим чедер. Икры сидя. Панч подход, 15-таи. Панч подход. Ayağımla göğsüyle bir ima. İkri. Araya bir punch patlar. Koç ikri میزنیم. با همین مش تمام. ولاگ دیگری اجرا کنید.